Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, introducing me Chandra Puspita. Here I am the moderator of Group 6. I respect Mr. Maratu Solika as an English teacher lectures and friends who I love. Let me introduce the member of Group 6. Hafiza Bambang Saja, Chandra Puspita, Lia Hikmatul Maula, Prastio Heri Prabowo, Bayu Kuncoro Sekti, Ananda Putri Atmana. Let's go straight to the first material. Relative clause, adjective clause, and adjective clause or relative clause is a clause that replaces an adjective whose function is to explain the previous noun or pronoun that begins with a conjunction. Klausa sifat adjective clause. Adjective clause atau klausa relatif adalah klausa yang menggantikan kata sifat yang fungsinya untuk menjelaskan nomina atau pronomina sebelumnya yang diawali dengan sebuah konjungsi. A relative clause is one kind of dependent clause. It has a subject and verb but can stand alone as a sentence. It is sometimes called an adjective clause because it functions like an adjective. It gives more information about a noun. Relative clause can be classified into two types, namely relative pronoun and relative adverb. Klausa relatif adalah salah satu jenis klausa terikat. Ini memiliki subjek dan kata kerja, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Kadang-kadang disebut klausa kata sifat karena berfungsi seperti memberikan lebih banyak informasi tentang benda. Klausa relatif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kata ganti relatif dan kata ganti keterangan relatif. Noun antecedent meaning: a person. Introductory word: relative pronoun whom or whose are that. Illustration sentence: introductory word function as subject. He paid the money to the man who or that had done the work. Object of verb: he paid the man whom or that has had hired. Object of preposition: he paid the man from whom he had borrowed the money. Possessive adjective: this is the girl those picture you saw. Number 2, a thing. Which or that. Subject: here is a book which or that describe animals. Object of verb: the chair which or that he broke is being repaired. Object of preposition: she was wearing the coat for which she had paid $5,000. Number 3, a time, a place, a reason. Introductory word: relative adverb when, where, way. Illustration sentence: this is year when the sea games are held. Here is the house to hear. I life give me one good reason why you did that. Artinya, arti kata benda. Nomor 1, seseorang. Kata pengantar, kata ganti relatif, siapa itu. Kalimat ilustrasinya: kata pengantar berfungsi sebagai objek. Dia membayar uang kepada orang itu yang telah melakukan pekerjaan itu. Jadi kata sifat posesif ini adalah gadis yang kamu lihat di foto itu. Nomor 2, arti kata bendanya hal. Untuk kata pengantarnya yang atau itu. Kalimat ilustrasinya subjek. Ini adalah buku yang atau itu menggambarkan binatang. Sebagai objek verba,
Kursi yang atau itu rusak sedang diperbaiki. Sebagai object of preposition, dia menggunakan mantel yang telah ia bayar 5.000 US dollar. Nomor 3, untuk arti kata bendanya, sebuah waktu, sebuah tempat, alasan. Untuk kalimat ilustrasinya adalah, ini adalah tahun ketiga ketika SEA Games diadakan. Dia adalah rumah tempat saya tinggal. Beri saya satu alasan bagus mengapa Anda melakukan itu. My name is Hadijah Babang Sahaja. Here I will explain about relative pronoun. Kata ganti relatif. Relative pronoun are close starting with the relative pronoun who, that, which, was, where, when. They are most define or identify the noun that precedes them. Relative pronoun adalah klausa yang diawali dengan relative pronoun, yaitu yang berupa who, that, which, was, where, dan when. Mereka paling mendefinisikan atau mengidentifikasi kata benda yang mendahulunya. A. Relative pronoun as subject conjunction. Number 1. Who person. Example, we see a man, he eats a fish. We see a man who eats a fish. Sebuah kata ganti relatif sebagai subjek konjungsi. Yang pertama, siapa, kurung buka orang, kurung tutup. Contoh, kita melihat seseorang pria, dia makan ikan. Sama dengan kita melihat seorang pria yang makan ikan. Number 2, which non-person. Example, we see a cat, it eats a fish. We see a cat which eats a fish. Nomor 2, yang bukan orang. Contoh, kita melihat kucing makan ikan sama dengan kita melihat kucing makan ikan. Puting susu. Number 3, that person and non-person. Example, person, we see a man, he eats a fish. We see a man that eats a fish. Non-person, we see a cat, it eats a fish. We see a cat that ate a fish. Yang ketiga, bahwa orang atau bukan orang. Contoh, orang sama dengan kita melihat seorang pria, dia makan ikan. Sama dengan kita melihat seorang pria yang makan ikan. Bukan orang sama dengan kita melihat kucing, dia makan ikan. Sama dengan kita melihat kucing makan ikan. Di relative pronoun as subject conjunction. Number 1, one person. Example, my mother see a man, Fanny loves him. My mother sees a man, Fanny loves. B. Kata ganti relatif sebagai subjek konjungsi. Yang pertama, siapa, orang. Contoh, ibu saya melihat seseorang pria, Fanny mencintainya. Sama dengan ibu saya melihat seorang pria yang Fanny mencintai. Number 2, which non-person. Example, my mother see a cat, Fanny loves it. My mother see a cat which Fanny loves it. Nomor 2, yang mana bukan orang. Contoh, ibu saya melihat kucing, Fanny menyukainya. Ibu saya melihat kucing yang disukai Fanny. Number 3, that person and non-person. Example, person, my mother see a man, Fanny loves him. My mother see a man that Fanny loves. Non-person, my mother see a cat, Fanny loves it. My mother see a cat that Fanny loves it. Yang nomor 3, bahwa orang atau bukan orang. Contoh, orang, ibu saya melihat seorang pria, Fanny mencintainya. Sama dengan ibu saya melihat seseorang pria yang Fanny mencintai. Bukan orang, ibu saya melihat kucing, Fanny menyukainya. Ibu saya melihat kucing yang Fanny menyukainya.
plus non milik mengganti kepunyaan. The conjunction in the table above have the meaning yang: place tempat, posisi milik, was or of which, time waktu, where in which, on which di mana, when kapan. Person plus were or that plus p pengganti subjek. Person plus from or that plus c plus p pengganti objek. Person plus was plus non milik pengganti kepunyaan. Thing which or that plus p pengganti subjek. Thing plus which or that plus c plus p pengganti objek. Thing plus was plus non milik pengganti kepunyaan. The conjunction in the table above have the meaning yang: place tempat, posisi milik, was or of which, time waktu, where in which, on which di mana, when kapan. The word of which is sometimes used to replace the noun was, but it is a different place. The dictionary was color is blue expensive. The dictionary the color of which is blue is expensive. B. The word where in which is used to replace a verb to please, and the word when on which is used to substitute the verb of time. As a subject, meet the lady. She talked to your mother. I meet the lady who talked to your mother. I bought the novel yesterday. It tells about Layla Majnun. I bought the novel which tells about Layla Majnun. 2. As the object, I can the grill my mother meet her. I killed the grill to whom my mother meet. I killed my grill mother meet. I broke the book yesterday. My sister wanted the book in the way my sister wanted. I bought the book my sister wanted. Placeholder. The house is very big. Sally asked there. Where Sally live is very big. In which Sally live is very big. Why Sally live is very big. That Sally live is very big. Sally live in is very big. Instead of them, the well there. They obtain water is far from here. The well in which they obtain water is far from here. The well which they obtain water from is far from here. The well that from is far from here. They obtain water. The well from is far from here. A subject for property. Ita is a good secretary. His English is better. Ita was English is flu is the good secretary. Some students got gift. Their mark are good. Student were mark are good got gift. My name is Ananda Putri Adnana. Relative adverb, kata keterangan relatif. Relative adverb are words that provide more information about the people. These are things being discussion. Kata keterangan relatif adalah kata-kata yang memberikan lebih banyak informasi tentang orang, tempat, atau hal yang sedang dibahas. Beyond that, relative adverb join clauses and sentence together. Di luar itu, kata keterangan relatif menghubungkan klausa dan kalimat. They are used at the beginning of the active clause, which are also referred to as relative clauses. Why? Mereka digunakan di awal adjective clause, yang juga disebut sebagai relative clause why, yang menunjukkan alasan. Yang menjadi adverb penghubung mungkin kadang-kadang dapat digantikan dengan
that atau kadang-kadang dapat dihilangkan dalam kalimat. The reason that I came should be obvious to you. Alasan bahwa saya datang harus jelas bagi Anda. The reason why I come should be obvious to you. Alasan mengapa saya datang harus jelas bagi Anda. The reason I come should be obvious to you. Alasan saya datang harus jelas bagi Anda. When atau where sering dapat ditukarkan dengan preposition yang menunjukkan tempat of, preposition of place ditambah dengan which. The small town in which where I was born has grown to a large metropolis. Kota kecil tempat di mana saya dilahirkan telah berkembang menjadi kota metropolitan. The day on which when they were to live finally arrived. Jadi di mana kapan mereka pergi akhirnya tiba. Kadang-kadang that dapat digantikan where atau when. The day that or when or which the trial was to take place was a stormy one. List suggests a good place that or where was can meet. Hari di mana atau kapan persidangan berlangsung adalah hari yang penuh badai. Tolong sarankan tempat yang baik atau di mana dapat bertemu. Who, that, which, whose, when, where juga berfungsi sebagai clause. Number 1. Who is used for people a subject. Who digunakan untuk seorang sebagai subjek. The man who helped you yesterday is my uncle. Pria yang membantumu kemarin adalah pamanku. The boy who broken the school window is Tom. Anak laki-laki yang memecahkan jendela sekolah adalah Tom. Number 2. Wood is used for people as object. Wood digunakan untuk orang sebagai objek. The man whom you helped yesterday is my uncle. Pria yang Anda bantu kemarin adalah paman saya. The old woman whom you gave the money is my grandmother. Wanita tua yang Anda berikan uang itu adalah nenek saya. Number 3. That or which is used to think. Digunakan untuk hal. This is the bus which or that goes to Bogor. Ini adalah bus yang pergi ke Bogor. The dictionary which I booked yesterday is very complete. Kamus yang saya beli kemarin sangat lengkap. Number 4. Whose is used for people. Yang digunakan untuk orang yang memiliki. The man whose son is a pilot, my neighbor. Orang yang anaknya pilot adalah tetangga saya. The man whose wife yang pilot adalah tetangga saya. The man whose wife was on TV last night is Mr. Didi. Pria yang istrinya di TV tadi malam adalah Pak Didi. I am Prasetyo Prabowo with NIM 108, or I will present the material on defining relative and non-defining clause. 5. Where menyatakan keterangan tempat. A. This is the office where John works in. Artinya, ini adalah kantor tempat John bekerja. B. I don't know where he lives. Artinya, saya tidak tahu di mana dia tinggal. 6. When menyatakan keterangan tempat. A. Do you still remember the day when we first meet? Artinya, apakah Anda masih ingat hari ketika pertama kali kita ketemu? B. I've forgotten the date when we got married. Artinya, aku lupa tanggal kita nikah. Defining relative and non-defining clause. Klausa relatif mendefinisikan dan tidak mendefinisikan. 1. Defining relative clause to give essential information about someone or something, information that we need in order to understand what or who is being referred to.
A defining relative clause usually comes immediately after the noun it describes. Relative pronoun e.g. who, that, which, whose, and whom. To introduce a defining relative clause, artinya mendefinisikan klausa relatif untuk memberikan informasi penting tentang seseorang atau suatu informasi yang kita butuhkan untuk memahami apa atau siapa yang dirujuk. Klausa relatif yang menentukan biasanya muncul setelah kata benda yang dideskripsikannya. Kata ganti relatif, misalnya siapa, itu, yang, dan siapa, untuk memperkenalkan klausa relatif yang menentukan. Contohnya, they are the people who want to buy our house. Artinya mereka adalah orang-orang yang ingin membeli rumah kita. Here are some cells which have been affected. Artinya berikut adalah beberapa sel yang telah terpengaruh. In defining relative clauses, we often use that instead of who, or which. Dalam mendefinisikannya klausa relatif kita sering menggunakan that daripada who atau which. Contohnya, they are the people that want to buy our house. Mereka adalah orang-orang yang ingin membeli rumah kita. Here are some cells that have been affected. Artinya, berikut adalah beberapa sel yang telah terpengaruh. Relative pronoun can define the subject or the object of the verb. Kata ganti relatif dapat mendefinisikan subjek atau objek dari kata kerja. Misalnya, they are the people who or that bought our house. The people bought our house. The people is the subject. Artinya mereka adalah orang-orang yang membeli rumah kita. Orang-orang adalah subjeknya. They are the people who on that she meet John's party. Artinya yaitu mereka adalah orang-orang yang membeli rumah kita. Orang-orang di sini sebagai subjeknya. They are the people who on that she meet at John's party. She meet the people is the object. Mereka adalah orang-orang yang ditemui di pesta John. Orang-orang di sini sebagai objeknya. 2. Non-defining relative clause. Non-defining relative clause to give extra information about the person or thing. It is necessary information. Don't need it to understand who or what is being referred to. Artinya, klausa relatif yang tidak mendefinisikan. Klausa relatif tidak mendefinisikan untuk memberikan informasi tambahan tentang orang atau suatu benda. Ini bukan informasi yang diperlukan, tidak perlu untuk memahami siapa atau apa yang dirujuk. A relative pronoun who, which, whose, or whom to introduce a non-defining relative clause. Kata ganti relatif yang atau siapa untuk memperkenalkan klausa relatif non-defining atau tidak mendefinisikan. Claire who I work with is doing the London Marathon this year. Artinya, Claire yang bekerja dengan saya melakukan maraton London tahun ini. Doctor use the testing kit for regular screening for lung and stomach cancers, which account for 17% of cancers treated in the Western world. Artinya, dokter menggunakan kit pengujian untuk screening reguler untuk kanker paru-paru dan perut, yang merupakan 70% dari kanker yang dirawat di dunia barat. Atau relative clause. 1. Reduksi dari adjective clause menjadi adjective phrase. A. Adjective clause can be reduced to an adjective phrase that describes a noun without changing the meaning of the sentence. The girl who's sitting next to me is Shirley. The boy is playing the
piano is Ali. B. Only an adjective clause that has a subject pronoun. Who, which, or that can be reduced to an adjective phrase. The girl sitting next to me is Shirley. The boy playing the piano is Ali. C. Adjective clause with subject. Whom cannot be reduced to an adjective phrase. The boy whom I saw was Ali. Artinya, adjective clause dapat direduksi menjadi adjective phrase yang menerangkan kata benda tanpa mengubah arti dari kalimat. Gadis yang duduk di sebelahku adalah Shirley. Anak laki-laki yang bermain piano adalah Ali. Hanya klausa kata sifat yang memiliki kata ganti subjek. Siapa yang atau itu dapat direduksi menjadi frase kata sifat gadis. Yang duduk di sebelah saya adalah Shirley. Anak laki-laki yang bermain piano adalah Ali. C. Klausa adjektiva dengan subjek yang tidak dapat direduksi menjadi frasa adjektiva. Anak laki-laki dalam kurung yang saya lihat adalah Ali. Example of using relative clause in sentence. I saw Mr. Chan on Saturday. Mr. Chan is the man who works at Electrobit. Mr. Chan is married to Mrs. Chan, who owns the Top Shop. Top Shop is shop which sells dresses and hats. When I saw him, Mr. Chan was driving car which was stolen from outside his house last year. He bought that car from Mr. Hunter. Mr. Hunter is the whom you talked to last night at the party. Later Dickens' books were based on people he had known and place he had lived in. For example, in David Copperfield, he wrote about the prison visit he paid to his father. In Oliver Twist, he described children who were poor, and he wrote about orphans, children whose parents had died. Dickens, who was also a good actor, often read his stories himself to audience in England and America. He married a woman whose name was Chacha and whose father was in fact Dickens' first publisher. Terjemahannya, contoh penggunaan relative clause dalam kalimat dalam teks. Saya melihat Tuan Chan pada hari Sabtu. Tuan Chan adalah orangnya yang bekerja di Electrobit. Tuan Chan menikah dengan Nyonya Chen yang memiliki toko teratas. Toko teratas adalah toko yang menjual baju dan topi. Ketika saya melihatnya, Mr. Chan sedang mengendarai mobilnya yang dicuri dari luar rumahnya tahun lalu. Dia membeli mobil itu dari Mr. Hunter. Tuan pemburu adalah orang yang Anda ajak bicara larut malam di pesta. Buku-buku Dickens kemudian didasarkan pada orang-orang yang dia kenal dan tempat dia tinggal. Misalnya si David Copperfield. Dia menulis tentang kunjungan penjara yang dia bayarkan kepada ayahnya. Dalam Oliver Twist, dia menggambarkan anak-anak yang miskin, dan dia menulis tentang anak yatim piatu, anak yang orang tuanya telah meninggal. Dickens, yang juga seorang aktor yang baik, sering membacakan kisahnya sendiri kepada penonton di Inggris dan Amerika. Dia menikahi seorang wanita yang bernama Chacha dan yang ayahnya sebenarnya brengsek penerbit